Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je lis le texte. Ah, qu'est-ce que ce monde-ci, disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. Vous connaissez l'Angleterre, y étant aussi fou qu'en France? C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. En causant ainsi, ils abordèrent à Portsmouth une multitude de peuples. Voilà, oui, donc ils abordèrent à Portsmouth. Une multitude de peuples couvrait le rivage et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte. 4 soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent 3 balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde, et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. Qu'est-ce donc que tout ceci, dit Candide. Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. C'est un amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral? C'est, lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autre. Cela est incontestable, lui répliqua-t-on. Mais dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre. Donc pied à terre. Il fit donc son marché avec le patron hollandais pour le conduire sans délai à Venise. Voilà donc notre texte. D'accord? Voilà. Alors, pour les questions, donc nous avons grand temps, étude de texte. Grand temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là? Toujours question numéro 1. Alors, dans question numéro 1, nous avons A et nous avons, moi pour gagner de l'espace, je vais les écrire ici, d'accord? Mais vous mettez A et B, ok? Alors, A, donnez le titre de l'œuvre dont on a extrait ce passage. Comme je l'ai déjà dit, la première question, c'est toujours un cadeau. C'est une question que vous avez dans votre poche. Lorsque je dis dans votre poche, cela ne veut pas dire qu'elle est écrite sur une feuille et que vous gardez dans votre poche pour la sortir le jour de l'examen. Attention, c'est de la triche. Dans votre poche, c'est-à-dire, comme on le dit, c'est une expression qu'on dit en français, ça veut dire que c'est une réponse que vous avez dans votre tête, n'est-ce pas, que vous avez apprise par cœur. Lorsque vous entrez à l'examen, vous ne faites pas un grand effort. Vous lisez la question et vous répondez sans fournir aucun effort. Voilà. Alors, donnez le titre de l'œuvre dont on a extrait ce passage. نشرح للناس اللي ضعافين. أعطينا عنوان المؤلف الذي اقتطعنا منه هذا النص. D'accord? الذي أخذنا منه هذا النص. النكستري هو مقتطف من مقتطف. Ok? Donc c'est باينة, c'est donc le titre de l'œuvre c'est, on va dire c'est, et je vais mettre 2 points. Candide, c'est, donc allez خليها دبي بما أن العنوان كبير, c'est Candide ou l'optimisme. بما ان هذا السؤال عندنا فيه A و B, il est sur un point. لاحظتوا كيفاش ان هنا عندكم هذا السؤال هذا sur un demi point. ايوا غير اللي ما بغاش يجيب لنا دابا نص نقطة عندك غير باش تكتب ليا العنوان مقاد Candide ou l'optimisme.
optimisme. شحال من مرة كتبنا هذا العنوان هذا. Alors B, qu'est-ce qu'on vous demande? B, parmi les deux personnages, Candide ou Martin, lequel était très optimiste au début de l'œuvre? Ah non, pardon, j'ai sauté. B, préciser son genre littéraire. قال لك حدد النوع الأدبي ديال هذا المؤلف. Préciser son genre littéraire. حدد النوع الأدبي ديال هذا المؤلف. قلت لكم بأن هذه الأسئلة ce sont des cadeaux. Oui ou non? Donc, hein, c'est quoi? Hein? Yalla, c'est quoi? Oui, c'est très bien. C'est un conte philosophique. Voilà. Hein, tu m'as oublié tout, hein? C'est un conte philosophique. C'est très bien. C'est un conte philosophique. C'est très bien. Et vous avez un point. باقي ما بدلتي حتى شي مجهود عندك نقطة. N'est-ce pas extraordinaire? Oui ou non? Eh oui, yalla. Alors, question numéro 2. Alors, question numéro 2, عندنا A. إذا كانت عندنا A, خصنا نقلبوا على B. Voilà. Donc, عندنا A وعندنا B. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans A? Parmi les deux personnages, Candide ou Martin, لأن في هذا النص عندنا جوج ديال الشخصيات كيهضروا مع بعضياتهم. عندنا كانديد وعندنا مارتان. كانديد عرفناه شكون هو، ومارتان كما عرفناه هو ديك لو سافون نيسبا اللي كان تلاقى معاه en Amérique latine, n'est-ce pas? Ou qui était optimiste ou pessimiste. عقلنا عليه. Qui était manichéen, qui voyait le monde en noir, n'est-ce pas? Qui était tellement passé par des malheurs, qui croyait que le mal est dans la nature de l'homme, n'est-ce pas? Vous vous rappelez tout ce qu'on a dit sur Martin, d'accord? Et qui a perdu l'espoir dans l'homme, si vous voulez. Hein? Voilà, c'est très bien. Alors, Candide ou Martin, lequel était très optimiste au début de l'œuvre? شكون? Alors, parmi les deux personnages, من بين الشخصيتين كانديد أو مارتان، شكون فيهم اللي كان في الأول المؤلف très optimiste؟ شكون فيهم اللي كان في الاول المؤلف؟ حنا مارتان ما تعرفنا عليه حتى الاخر المؤلف، ما عرفناش في الاول المؤلف. اذا سي كي؟ سي كانديد بيان سور. الوغ سي غادي نقول سي كانديد، اولا غادي نكتب غير كانديد. داكوغ. بي، ها هو نص نقطه عاوتاني. بي، كومون جوستيفيي لوريجين دو سيت اوبتيميزم؟ كيفاش؟ هنا قال لك كيف نعلل مصدر هذا التفاؤل اللي كان عند هذا الشخص. كيفاش نعللوه؟ كيف نعلل المصدر؟ لان هاد لا كيسيون نيميرو 2 هي تقريبا بحال هنا كيشوفوا المعلومات اللي عندك على خارج النص، تاثير النص الا بغينا نقولوا. اسكو سي كلا؟ كيف نعلل، كيف نفسر؟ مصدر لوريجين هي المصدر ديال هذا التفاؤل اللي كان عند الشخصيه الرئيسيه. داكوغ. فوالا. الوغ هو ديك لو ميور دي موند او بون. داكوغ. دونك هنا عندنا جوج ديال الامور. شنو هما اللي هضرنا عليهم عند كانديد؟ اولا الشخصيه ديالو، لا ناتور ديالو، الطبع ديالو كانديد، انه انسان يعني بسيط في الفكر ديالو. اسكو سي كلار؟ سامبل في التفكير ديالو. ثانيا التعليم اللي تلقاه عن طريق كي؟ Pangloss, bien sûr. Donc nous avons ces deux éléments. Mais vous pouvez donner d'autres réponses. ديك الساعات حنا كنشوفوا كمصححين كما قلت يعني la pertinence de la réponse إلى أي حد يعني السؤال هو logique. Est-ce que c'est clair? Ok? Donc qu'est-ce que nous allons dire? Alors comment justifier l'origine de cet optimisme? Alors on peut l'expliquer par, on va dire, min jiha, d'un côté, d'un côté, par la nature, ou la personnalité, d'accord? Par la nature du personnage,
يعني ديال الشخصيه ديال هذا دو بيرسوناج كي كانديد. هنا غادي نكتبوا كانديد سون ماجيسكول لان هنا كانديد سي لادجيكتيف، ها ادجيكتيف. دونك ما عندناش هنايا ما عندناش هنا لو نون بروبر، فهمنا؟ ها كي كانديد، داكور، par la nature du personnage qui est candide, qui a le jugement à ses droits. داكشي كاع اللي شفناه في le premier chapitre d'un côté et d'un autre côté par l'enseignement يعني التعليم par ou bien par la philosophie, la vision du monde qu'il a reçu de son maître Pangloss, par l'enseignement qu'il a reçu de son précepteur ou de son maître, de son maître Pangloss. يعني نتوما لاحظتوا حنا هادشي كله قريناه. دابا نتوما الا جاوبتوا هكا واخا داكشي غادي يكون جاوبتوا عليه ربما بطرق مختلفه ولا راه ماشي مشكل، ولكن كنظن بانكم استوعبتوا معايا يعني ملي شرحت بالعربيه وبالدارجه وبالفرنسيه شي استوعبتوا معايا بان كانديد لانه بسيط في الفكر ديالو. وهادشي كله هضرت عليه ملي كنت كنقول لكم كانديد وعايش في ديك القوقعه ديال الفكر ديالو وبونغلوس، كنا هضرنا على هذا الشيء هذا، d'accord. Donc on peut l'expliquer d'un côté par la nature du personnage qui est candide et d'un autre côté par l'enseignement qu'il a reçu de son maître Pangloss, d'accord, qui est un adepte de l'optimisme. الناس اللي واعرين ممكن يزيدوها qui est un adepte يعني من أتباع، hein, qui est un adepte, un défenseur, hein, qui est un adepte de l'optimisme. de Leibniz إلا بغيتو كاع تزيدوها باش ولكن راه ما كاينش فرق، درتو غير هادي زدتو هادي اللي بغيتو، كاين حتى شي مشكل. اي فوالا نوتخ نوت. لاحظتوا الان حد الان راه داكشي اللي قلناه هو اللي كاين هنا، راه ما كيطيحوا لكمش نهار الامتحان شي حاجه اللي ما شفتوهاش، شي حاجه اللي ما قريتوهاش، كلشي هنا. 3 alors je lis. بالنسبه للاضاءه مزيان كندنو، d'accord. alors je lis la question numéro 3. alors عاوتاني 3 qu'est-ce qu'on a? On a A. Si on a A, ça veut dire qu'on a B. Alors, je mets 3A, B. A. Dans quel pays Candide et son compagnon avaient-ils l'intention de débarquer? Dans quel pays avaient-ils l'intention de débarquer? Qu'est-ce que ça veut dire débarquer? Alors, nous avons embarqué et débarqué. Embarquer, c'est monter sur un bateau, sur un avion, d'accord. Débarquer, c'est descendre d'un bateau ou d'un avion, d'accord. Une embarcation. Le bateau, on peut l'appeler également une embarcation. Est-ce que c'est clair? L'heure de l'embarcation, يساعد الركوب. C'est clair? Alors, هنا إلا ما عرفتش فين هي débarquer غادي يوقع ليه مشكل. لاحظتوا بان بزاف ديال الاسئله عاوتاني ديال الفهم كيكون عندها علاقه بالفهم جوستومون ديال السؤال. الا ما فهمتش السؤال ما غنقدرش نجاوب، واخا هو الجواب كيكون بسيط. mais si je ne comprends pas les termes de la question, je ne pourrais pas bien sûr répondre. Et c'est là où il y a des gens qui me demandent sur Messenger, je suis faible en français, انا ضعيفه في الفرنسيه، كيفاش غندير؟ راه المشكل في الفرنسيه ما يمكنناش حنا نحلوه دابا يستحيل اننا نحلوا المشكل الفرنسيه. وحنا كنوجدوا الامتحانات بمؤلفات ديال عمالقه الادب الفرنسي. مشكل الفرنسيه كيتحل على اتساع،
بالقراءة، بمشاهدة بعض البرامج بالفرنسية، الأخبار بالفرنسية، قراءة بعض القصص، استماع بعض الأغاني، يعني حفظ بعض المقاطع الصغيرة، بعض القصص القصيرة، دي كونت، دي شوز كوم سا. أما تجي بنت حتى اللي عندك البكالوريا عاد تبغي انت تتعلم الفرنسية وانت عندك الفلسفة والعربية والإنجليزية وشحال من الاجتماعيات والناس ديال عاوتاني العلوم عندهم، ما يعني مسألة شبه مستحيلة. لذلك احنا مع الناس الضعاف كنحاولوا نتفاداو على الصفر ونمشيو في 2 3 4 5 6 7 النقاط بهادو بالنسبه اللي ضعاف، داكوغ. وان شاء الله ملي تاخذوا البكالوريا ديالكم باذن الله، يعني الناس اللي ضعاف دابا عطيو الجهد ديالكم في المواد اللي كتخدموا فيها مزيان، والمواد اللي بحال هكا الفرنسي حاولوا انكم تجيبوا لا نوت اليميناتوار، وان شاء الله غادي تجيبوا يعني نقاط يعني ما بيهاش باذن الله عز وجل. Alors, je passe à la question suivante. Qu'est-ce que je disais? C'était la question... Oui, 3. Ah, dans quel pays Candide et son compagnon avaient-ils l'intention de débarquer? في أي بلد شمن بلاد Candide et son compagnon, Candide وصاحبو, le compagnon والصاحب, avaient-ils l'intention, يعني كانت عندهم النية أنهم ينزلوا. débarquer هي أنهم ينزلوا. d'accord? هنا نرجعوا للنص ونقولوا Ah, qu'est-ce que ce monde-ci, disait Candide sur le vaisseau hollandais? Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondit Martha. Donc Candide قال له اشنو هاد العالم, disait Candide, هو على متن الباخرة الهولندية. ومارتن يجاوبوا quelque chose de bien fou, عالم أحمق, عالم مجنون, et bien abominable, يعني شي حاجة اللي هي يعني abominable, شي حاجة اللي هي خايبة بزاف. d'accord? répondit Martin. Vous connaissez l'Angleterre? Y étant aussi fou qu'en France? قال له واش كتعرف l'Angleterre, انجلترا واش الناس فيها حمق بحال فرنسا؟ دونك هنا من خلال السؤال كنفهموا بانهم غاديين لونجلتير وبانهم دازوا من فرنسا. وهنا من خلال هذه الجمله هذه كنفهموا باننا بان مارتن وكونديد كانوا في فرنسا، يعني جاو في الباطو من امريكا الجنوبيه ودوزوا ديك المرحله ديال فرنسا، ومن فرنسا من بعد ديك الاحداث اللي وقعت لهم في فرنسا غادي يهربوا، غادي يمشيو لانجلتير قبل ما يمشيو للبندقيه باش يتلاقاو لفينيز باش يتلاقاو مع كاكومبو. اوكي دونك قال له واش كتعرف لانجلتير، واش الناس فيها اوسي فو كون فرانس؟ لاننا عرفنا كنا قرين شفنا في لو ريزومي الاحداث اللي كان عاشها كونديد في فرنسا، كيفاش انه كيف وصل لفرنسا داروا به لي بارازيت الطفيليين، كيفاش انه من مرض داروا به الناس ملي شافوا عنده يعني بعض الاموال وداكشي، كيفاش ان هذيك لابي ضحك عليه وهذا، وكيفاش ملي عرف القصه ديالو مثل عليه ديك لا ميزون سين وقال لي بان كونيغاند راها كاينه. دونك عقلت على ديك القصه اللي اون لو لو ريزومي، مي عندي ان اكزامان غنخليه حتى من بعد ان شاء الله ونديرو لكم ملي نكونوا اون بريبار لي زيكزامان افون لو ريجيونال، وغادي نعطيكم دي زيكزامان اللي فيهم هاد الاحداث بحال هكا اللي هي مهمه. اوكي وكيفاش انه كان البوليس غادي يقبض عليه اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك اضطر انه يهرب بالجد ديالو هو ومارتا اي ils sont sur le vaisseau hollandais en direction de l'Angleterre. دونك كاع ديك الاحداث يعني الخيبه العنيفه اللي كانت فيها ليبوكريزي سوسيال، النفاق الاجتماعي والابتزاز المادي اللي عاشها كونديد خلاته يحكم على الشعب الفرنسي بالنفاق بالجنون اكسيتيرا. دونك شنو قال لي اي étant aussi fou qu'en France. Martin شنو غادي يجاوبو؟ donc les tirés يعني ان il y a le dialogue entre Martin et Candide. C'est une autre espèce de folie. قال له الشعب الانجليزي حمق، واحد النوع اخر من الجنون. دي مارتن vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. قال له واش فراسك بان هاد لي دو ناسيون يعني هاد الدولتين بجوج فرنسا وانجلترا هما في حرب، هي ديك الحرب ديال 7 سنين اللي كانت بيناتهم، يعني من اجل قطع ارضيه. لاربونت هو تقريبا نص هكتار. داكوغ دو نيج لان ديال كندا، لان حنا كنعرفوا بان كندا يعني جات يعني في الجهه الشماليه من امريكا وتقريبا دائما فيها الثلوج. داكوغ فيغ لو كندا et qu'elle dépense pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada nouveau. وقال له كيفاش ان، وهذه فعلا كيفاش ان الدول في الحروب
يعني كتصرف من الاموال في الحروب اكثر مما كتكون كتساوي ديك القطعه الارضيه اللي بغينا نقولوا. يعني كتكون الخسائر الاقتصاديه والبشريه، يعني خسائر كتكون كبيره. داكوغ فوالا. الوغ شنو السؤال قلنا؟ Oui, dans quel pays Candide et son compagnon avaient-ils l'intention? Donc on continue la lecture. En causant ainsi, causer, c'est-à-dire en discutant. Causer, non, attention. عندنا la cause اللي هي السبب. Est-ce que c'est clair? وعندنا le verbe causer. Je suis en train de causer avec mon ami, je suis en train de discuter. أنا جالسة كنتحدث مع الصديقة ديالي. Causer avec quelqu'un هي discuter avec quelqu'un. D'accord? وعندنا la cause اللي هي السبب. donc كاين اختلاف. En causant ainsi هي وهم يتحدثون يتجاذبون أطراف الحديث. En causant ainsi ils abordèrent à Portsmouth. donc هنا le port هو الميناء. سموث دونك هذه منطقه سميتها مدينه ولا. دونك هذا الميناء هذا الاسم ديالو ما عرفتش انا واش نطقته مزيان ولا لا، لانه مكتوب يعني منطقه انجليزيه، ما عرفتش واش نطقتها مزيان ولا لا. دونك هنا ils abordèrent. aborder يعني وصلوا لهذا لاكوت، يعني الشواطئ، يعني الباخره ديالهم. نقولوا حنا بان الباخره وصلت لهاد الجوايه هنا. abordèrent لو بور هو الشاطئ. داكوغ دونك ils abordèrent دونك ما وصلوا لهنا وهذا هو لو بور، باقي ما وصلوش. D'accord? Ils abordèrent, ils sont sur le bord. هما على الشواطئ، وصلوا إلى شواطئ. D'accord? Ils abordèrent à Portsmouth. D'accord? Une multitude du peuple couvrait le rivage. le rivage هو هاد المنطقة هذه هو الشاطئ. donc une multitude بزاف، كانت تما بزاف ديال الناس، واحد الجمهرة، كانوا بزاف ديال الناس مغطيين تقريبا هذيك المنطقه، واحد التجمع ديال الناس. اوكي دونك هنا السؤال شنو كيقول لنا؟ dans quel pays Candide et son compagnon avaient-ils l'intention de débarquer? d'accord نزيدو نكملو. d'accord voilà. et regardez attentivement un assez gros homme qui était à genoux. donc بزاف ديال الناس كانوا متجمهرين على واحد الراجل يعني غليظ، ان غرو اوم كي ايتي ا جونو، اللي كان جافي على ركبتيه. لي زيو بوندي دونك كانوا معصبين ليه عينيه. سور لو تيلاك دان دي فيسو. دونك هما الناس كانوا سور لو ريفاج، وهنا هنايا سور لو ريفاج يعني في لو بور، في الميناء، في الباخره، في مقدمه الباخره، واحد الراجل معصبين له عينه. داكوغ وجافي على ركبتيه. sur le tilak d'un des vaisseaux de la flotte هو الأسطول البحري. 4 soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne. donc هو جاتي على الركبتين ومصوب معصوب العينين. en face de lui كانوا 4 soldats، 4 ديال العساكر. داكوغ مسلحين، وقفوا ب4 بهم وتيراو ليه في لو كران، في الدماغ ديالو. دونك منظر رهيب بشع. lui tirèrent c'est-à-dire des coups de feu، يعني أطلقوا عليه النار. d'accord lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne، في الراس ديالو. le plus paisiblement du monde، بواحد الهدوء، بواحد البرودة، شدو طق طق صلاة على النبي. et toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. وداك الجمهور اللي كان تما من بعد العملية ديال الإعدام رجعوا في حالتهم، الاشغال ديالهم، وكأن شيئا لم يكن. كاسكو دونك تو سوسي دي كانديد عاوتاني باقي هاد المآسي تبعاه، باقي هاد البشاعة تبعاه، يعني مسكين الله يكون في عوانه. il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. قال لهم شكون هو هاد الراجل اللي يلا قتلوه في هاد الحفل، في هاد المراسم الا بغينا نقولوا. c'est un amiral. جاوبوه. l'amiral هو واحد الجراد في الجيش البحري الا بغينا نقولوا، كتسمى لا مارين ميليتير. داكوغ بحال مارينز بالنسبه له. داكوغ كنعرفوا بان كاين جنود في البر وفي البحر. داكوغ دونك لاميرال هو اللي كيكون
هذا القبطان اللي بغينا نقولوا ولا ان كابيتان ديال الجنود اللي كيكونوا في الباخره يعني في البحر. D'accord? Lui répondit-on, et pourquoi tuer cet amiral? هو يسول عاوتاني وعلاش قتلوا هذا الاميرال؟ C'est lui dit-on غادي يشرحوا ليه parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. قالوا ليه لانه ما قتلش العدد الكافي ديال الناس. Il a livré un combat à un amiral français لانه كان في حرب مع واحد الاميرال واحد اخر فرنسي. Et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. وانه مني كان في حرب معاه في البحر ما كانش قريب منه كفايه. Et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci il était de l'autre. إذا كان هو ما قريبش منه هذا معناه أن حتى الاميرال فرنسي ما كانش قريب منه. إذا علاش قتلوه؟ يعني أنهم كانوا كيف. Cela est incontestable, lui répliqua-t-on, pardon, mais dans ce pays, ولكن في هذه البلاد اللي هو دابا فيها كونديد, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. قالوا ليه ولكن في هذه البلاد هذه باقي ما عرفناش شنو هي هذه البلاد مزيان مرة يقتلوا ان اميرال باش يشجعوا الاخرين. يعني بوغ دوني ديكزامبل باش يعطيو القدوه باش الاخرين هذوك الاميرال الاخرين يخافوا وينوضوا يقتلوا اكثر اثناء الحروب. Candide fut si étourdi, si choqué, يعني تخلع تصدم d'accord de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, داكشي اللي شاف داكشي اللي سمع, qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre. Il fit donc son marché avec le patron hollandais pour le conduire sans délai à Venise. Voilà. قال له ما نحبش انا رجلي في هذه البلاد هذه, دينا نيشان لفينيز. دونك هنا حنا الجواب عندنا في الاول ديال النص في الفقره الثانيه, لان حنا شفنا كيفاش ان كونديد هرب من فرنسا, ومن هرب من فرنسا فين مشى لانجلتير. هي عندنا في الفقره الثانيه الا لاحظتوها. Quoi? Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin. Vous connaissez l'Angleterre? Y est-on aussi fou qu'en France? Voyez, c'est une autre espèce de folie de Martin. أنا غير بغيت نقرا لكم النص كامل باش نشرحوا لكم باش نكونوا غادي نجاوبوا على الأسئلة الأخرى. Donc, lorsqu'ils ont quitté la France, bien sûr, Candide et Martin, vous avez comme projet كان عندهم المشروع أنهم يمشيو فين؟ يمشيو l'Angleterre. Je reprends ma question, la question numéro 3. Dans quel pays Candide et son compagnon avaient-ils l'intention de débarquer? في أي بلد كانديد وصاحبه كان عندهم يعني النية أنهم ينزلوا, débarquer هي أنهم ينزلوا, d'accord? C'est l'Angleterre. Très bien. C'est donc c'est l'Angleterre. Voilà. Alors B, c'est l'Angleterre. B, voilà, je l'ai déjà écrit. Qu'est-ce qu'on vous demande dans B? Où allait-il se rendre à la fin après avoir changé d'avis? أنا قلت لكم النص كامل, هي الباراغراف الأخر, الجملة الأخرى. Il fit donc son marché avec le patron hollandais, يعني بما أنه قرر بدل البرنامج ديال السفر ديالو, حيت بيان سور هو مخلص هذاك السفر. قال هذا لو باترون هولندي يعني لو كابيتان ديال الباخره, لانه سافروا في باخره هولنديه, قال له انا حنا بدلنا هذا ما غادي ننزلوش في بريطانيا في لونجلتير pour le conduire sans délai ou ça يعني بدون تاخر, sans s'arrêter, sans escale. Ils vont pas faire d'escale, يعني ما غينزلوش فين في بريطانيا, غادي يمشيو ديريكتومون ا فينيز. الوغ فين هي où allait-il se rendre à la fin après avoir changé d'avis? À Venise. Donc on va dire à Venise. C'est là où il avait projeté, d'accord, de rencontrer Cacambo. Et voilà. Question
4. 4 عاوتاني فيها A et B. Donc je vais effacer. Alors, quel type de phrase est fréquent dans les répliques de Candide? B. Quel rôle jouait donc Martin pour Candide? Voilà, donc vous avez remarqué que nous n'avons pas vraiment des questions très difficiles, n'est-ce pas? Quand on a vraiment le khil'a, n'est-ce pas? Les questions ne sont pas trop difficiles. Les gens qui ont un niveau plus ou moins faible, يعني إلا ما جاوبتوش على شي حاجة غتجاوبوا على الأخرى، أكيد غادي تلقاو يعني بعض الأسئلة اللي غادي تجاوبوا فيها نقاط. Ça c'est sûr, hein. Je vous le garantis إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ما تخليوش وتبعوا إن شاء الله. Alors c'est la question numéro 4. Alors 4 فيها A ou B. Quel type de phrase est fréquent dans les répliques de Candide? شنو هما لي ريبليك؟ عشان ما نفهمش ريبليك هذا مشكله. ملي كيكون عندنا ان ديالوج، شنو هو ان ديالوج؟ باردون هذا راه سي ان ا. لو ديالوج هو الحوار. ملي كنلقى بحال هكا اللي هاد ملي كيكون عندنا بحال هادو، معنى ان كاين واحد كيهضر الاخر كيجاوب، ولا هادو هما لي ريبليك. داكوغ؟ كونديد هدر، مارتان جاوب، كونديد هدر. هو ما كيقولكش كونديد انا كتلقى ديك لو فيرب انترودكتور، ريبليكا مارتان، ريبوندي كونديد، كيستيونا مارتان، ولا داكوغ. دونك هادو هما لي ريبليك، هما الجمل اللي كينطق بهم واحد الشخص في واحد الحوار معين. داكوغ؟ فوالا. Donc ça s'appelle une réplique. C'est le verbe répliquer. Répliquer à quelqu'un dans un dialogue. Hein? C'est le verbe répliquer. للأسف أنا الآن je parle toute seule. Vous répliquez, oui. Mais vous répliquez derrière l'écran. D'accord? Je dois attendre d'éteindre mon téléphone, puis de revenir sur mon PC ou mon téléphone, d'accord, et de voir vos commentaires. Mais je ne peux pas vous écouter comme ça directement et entendre vos répliques et puis répliquer et puis vous me répliquez et puis moi je... D'accord, il n'y a pas de communication directe. Ok? Donc, quel type de phrase est fréquent dans les répliques de Candide؟ عاوتاني fréquent شنو هي؟ قالوا لكم هنا شنو هي انواع الجمل اللي هي كترجع بزاف في الحديث في لو ديسكور، في الخطاب ديال كونديد. ملي كنهضروا على لي تيب دو فراز، لان كيجيو بعد مره اسئله بحال هكا، لي تيب دو فراز، les types de phrases. Les types de phrases هي أنواع الجمل. Les types de phrases en français كاينين 4. D'accord? Les types de phrases en français, il y en a 4. Il y en a 4. D'accord? Il y a la phrase déclarative. Il y a la phrase interrogative. Il y a la phrase exclamative. Et il y a la phrase impérative. Et il y a la phrase impérative. هادو مزيان نعرفوهم لان بعد مرة كتجي une question de langue في les questions de compréhension في هذا الاطار هذا. Donc les phrases déclaratives, il y a la phrase simple qui se termine avec un point. D'accord? C'est une phrase qui donne une information. Candide rentre à la métairie. Je sais pas, par exemple ici dans notre texte, je vais voir est-ce qu'il y a... La dernière phrase, il fait donc son marché avec le patron hollandais pour le conduire sans délai à Venise. C'est une phrase déclarative.
D'accord? La phrase interrogative راها باينة هو السؤال qui se termine avec un point interrogatif. يعني كتكون سؤال كيسول. ملي كتكون عندنا بزاف دي phrases interrogatives, ça veut dire que la personne elle cherche des réponses, hein? Elle veut savoir, elle cherche des réponses, elle ne sait pas beaucoup de choses. Alors nous avons la phrase exclamative. La phrase exclamative qui exprime des sentiments, la surprise, la peur, ça dépend du contexte. على حسب السياق ديال النص وانتوما كتشوفوا شنو هي الاحاسيس الانفعالات اللي كيحس بها البطل او لا الشخصيه. لا فراز امبيراتيف هي اللي فيها الامر في لا كونجوغيزون فيها لامبيراتيف لو مود امبيراتيف. L'impératif اللي هو الامر fais ceci ne fais pas cela. وهنا d'accord ملي كنشوفوا مثلا شنا كونديد كيعطي اوامر fais ceci ne fais pas cela, on peut dire comment il est devenu autonome ولا مستقل ولا كيعطي اوامر ولا كي est-ce que c'est clair? D'accord, hein? Je me fais comprendre. Donc impératif, on a des instructions, on a des consignes, des recommandations, hein? Donc on doit faire des choses, on ne doit pas faire des choses. Alors ça s'appelle un texte injonctif, prescriptif, comme un médecin qui te dit tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Donc ça c'est ce qu'on appelle les types de phrases. Il y en a 4. Voilà. Alors, non? Quel type de phrase est fréquent dans les répliques de Candide? Quel type? Il y a un seul type. Quel type? ماشي بزاف. السؤال في المفرد quel avec sans s, type sans s, phrase sans s. D'accord? Alors نمشيو نشوفوا les répliques ديال Candide فينا هما. Ah, qu'est-ce que ce monde-ci? هاي الأولى. Vous connaissez l'Angleterre y étant aussi fou qu'en France? هاي الثانية. نمشيو للباراغراف 3. Qu'est-ce donc tout ceci? من بعد. Et pourquoi tuer cet amiral? موراها. Voilà, donc c'est quel type de phrase? Ce sont des phrases. Voilà, donc je crois que c'est, voilà. Ce sont des phrases. C'est quel type de phrase? Ce sont des phrases interrogatives. C'est très bien. Allez. La phrase la phrase interrogative. N'est-ce pas? Alors. Oui. B. Quel rôle jouait donc Martin pour Candide? Donc, c'est la phrase interrogative. Donc, Candide pose des questions. Oui ou non? Candide pose des questions. Et il pose des questions à qui? À Martin. Candide pose les questions à Martin et on a Martin qui répond. N'est-ce pas? Donc, quel rôle joue Martin pour Candide? إذا شنو هو الدور اللي كيلعب مارتن الكونديد حيت كونديد كيسولو هو كيسول مارتن. دونك ملي كنكونوا كنسولوا واحد الشخص وهذه علاش وهذه كيفاش وهذه علاش وهذا علاش قتلو، إذا كيلعب الدور ديالاش. دونك هو المعلم وي ولا هو مصدر المعلومه وي ولا. دونك هو تايق فيه لان عنده خبره اكثر منه، عنده تجربه ربما اكثر منه، عنده اسكو سي كلير لانه هذا مارتن سافر بزاف. اسكو سي كلير هو الى دوفوني مانيشيان ماشي غير هكاك. Il est plus âgé que Candide et il a vécu énormément d'expériences. عاش عدة تجارب اللي خلاته ولا بيسيميست. اوكي دونك شنو غادي نقولوا هنا؟ غادي تجاوبوا عليها كيف ما عجبكم. Comment est-ce qu'on va dire? Alors c'est la phrase, donc on vous dit quel rôle jouait donc Martin pour Candide? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Un guide? Un maître? Oui ou non? On peut dire un maître, une source d'information. مصدر معلومات. فبغيتي ديال جوجل؟ Oui, pourquoi pas. B. C'est une source d'information. Voilà.
باش نخرجوا راسنا من باب واسع. سي اون سورس دانفورماسيون. ممكن انا في مرة كنلقى لكم اجوبه اخرى كتكون مزيانه ماشي مشكل. اون سورس دانفورماسيون. ممكن نقولوا ان غيد. وي و نو؟ peut-être ممكن نقولوا ان غيد. لا ان غيد هنا c'est une source d'information. كنظن une source d'information حيت هو اللي كيعطي ديك المعلومات اللي ما عرفهاش هو. جو كخوا كو سي سوفيزون مصدر ديال المعلومات. Et je passe à la question. Martin porte un jugement dévalorisant sur une guerre qui avait éclaté entre la France et l'Angleterre. Voilà. Donc ça, je l'ai expliqué la dernière fois, si vous vous rappelez, et je vous avais demandé de retenir ça dans un coin de votre mémoire. Pour le jugement, valorisant, dévalorisant, favorable et défavorable. J'espère que vous vous rappelez ça, n'est-ce pas? Parce que je vous avais dit que c'est une question qu'on retrouve souvent, n'est-ce pas? Alors, on vous dit ici, Martin porte un jugement dévalorisant sur une guerre qui avait éclaté entre la France et l'Angleterre. Martin عنده واحد الحكم يعني سلبي d'accord sur une guerre على واحد الحرب اللي كانت ما بين فرنسا وبريطانيا. وهنا عندنا A et B. A et B. D'accord? Alors A, dans une région du territoire français, dans une région du territoire anglais, pour un petit territoire lointain et sans grande valeur. Sans grande valeur, s'il vous plaît. La valeur est un nom féminin. Sans grande valeur. D'accord? Ajoutez un E à grande. C'est une faute d'orthographe. Ah, donc on n'a pas A, B, C. Non, non. On va choisir, pardon. Ici, on va choisir entre A, B et C. D'accord? On a un choix de réponse. Donc, هذيك الحرب اللي جمعت ما بين فرنسا وبريطانيا واش بسبب أرض فرنسية؟ واش دبزوا على أرض فرنسية؟ واش تحاربوا على أرض بريطانية؟ أو لا تحاربوا على واحد القطعة أرضية بعيدة واللي ما عندها حتى شي قيمة. دونك هنا قبيله حنا قرينا النص وشرحتو لكم وقلنا بأنهم كانوا كيدبزوا على ياش وقريناها هنايا. فينا هي؟ إلا عقلتو معايا وي فينا هي؟ نمشي ليها نيشان. C'est dans le paragraphe 2. C'est une donc ملي سولو كونديد قال له واش البريطانيين حتى هما مجنونين بحال الفرنسيين قال له c'est une autre espèce de folie dit Martin. Vous savez que ces deux nations هاد الوطنين هاد الدولتين بجوج sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. Voilà. Donc كيدابزوا على واحد الهكتارات من الأراضي راهما في كندا وكلهم صقيع وكلهم ثلوج. Donc on va choisir quelle réponse? C'est bien sûr. Et on vous demande recopier la bonne réponse. Ah oui, là on a... Pardon. Là on vous demande de recopier la bonne réponse. C'est sur un demi-point. On recopie la bonne réponse. Pour un petit territoire lointain et sans grande valeur. Donc c'est C. Pour un quoi? Un petit quoi? On a dit un petit territoire. يعني واحد الأرض قطعة أرضية lointain بعيدة. عرفتي باش يمشيو لكندا خصهم يقطعوا المحيط الأطلسي. lointain فينا هي et sans grande valeur. فيه الصقيع والثلوج et sans grande valeur. Et sans grande valeur. Ça c'était. Alors puis justifiez-la en moyen d'une phrase tirée du premier paragraphe.
من بعد كيقول لك justifier votre réponse من خلال جملة غتاخدها من الفقرة الأولى هي هذيك اللي قريت لكم قبيلة. Voilà. فينا هي. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. Donc je mets 2 points et j'ouvre les guillemets. Et j'écris cette phrase. فينا هي. Vous savez. Vous savez que ces deux nations, que ces deux nations, ces deux pays, d'accord, que ces deux nations, وكتبوا نتوما الجملة كاملة. أنا غادي ندير حلقات الحذف، d'accord، نتوما غتكتبوها كاملة، d'accord، حتى لكندا. وعاد شدوا المزدوجتين. Vous fermez les guillemets, ok? Vous recopiez toute la phrase s'il vous plaît le jour de l'examen. Ne mettez pas ces points de suspension vous. Ah, moi je les ai mises juste pour gagner du temps et de l'espace, ok? Et je passe à la question numéro 6. Vous voyez que si vous comprenez les questions, les réponses, c'est pas vraiment la lune à décrocher, comme disent les Français. Je passe à la question numéro 6. Alors 6A, B. 6, on a A et on a B. Alors qu'est-ce qu'on vous demande dans A? Relevez dans le texte la phrase décrivant l'effet de cette guerre sur l'économie des deux pays. قال لك استخرج من النص الجملة اللي كتوصف الآثار ديال هذه الحرب على الاقتصاد ديال الدولتين. استخرج من النص الآثار ديال هذه الحرب على اقتصاد الدولتين. Donc نمشيو عاوتاني لتما. Alors, vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. وأنهم يخسرون يعني كيصرفوا على هذه الحرب كثر من القيمة ديال كندا كاملة. اسكو سي كلير؟ يعني كنعرفوا بأن الحروب تستنزف اقتصادات الدول. اسكو سي كلير؟ اي فوالا هي الجملة. Et qu'elle dépense, le verbe dépenser. Les dépenses, il y a le masarif. Le verbe dépenser. J'ai dépensé pour ce voyage 2000 dirhams. يعني صرفت على هذا السفر 2000 درهم مثلا. D'accord? J'ai dépensé pour cette sortie 100 dirhams. صرفت على هذه الخرجة 100 درهم مثلا. Dépenser l'argent اللي ملي كتصرف الفلوس. OK? Les dépenses هما المصاريف. Vous savez donc que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents et qu'elles dépensent pour cette belle guerre. Cette belle guerre. Est-ce qu'une guerre peut être belle? Non. بحال ديك la boucherie héroïque. عقلتم. OK? Pour, voilà. Plus que tout le Canada ne vaut. يعني أكثر من القيمة. Le verbe valoir ici. Plus que la valeur de cette terre-là. Alors B, شنو قالوا لنا 6, pardon. Relevez dans le texte la phrase décrivant l'effet de cette guerre sur l'économie des deux pays. Donc là, je suis obligée de quoi? D'ouvrir les guillemets. لأن قالوا لي استخرجها من النص. OK? Elle dépense. Donc هذه حرب خاسرة. Oui ou non? يعني ملي كنجيو نشوفوا المصاريف والارباح يعني donc elle dépense les deux nations elle dépense pour cette belle guerre pour cette belle donc je peux effacer ça je crois n'est-ce pas? Donc c'est de l'ironie n'est-ce pas? يسخر منهم. Une guerre ne peut pas être belle. Pour cette belle guerre, toujours le style ironique de Voltaire. Pour cette belle guerre, beaucoup plus. Donc, نتوما غتكتبوا الجملة كاملة حتى الفين حتى nouveau. حتى nouveau وتشدوا les guillemets. OK? Alors B, شنو كيقولوا لنا في B؟ Cette phrase, هذه الجملة هذه اللي كنقراوها révèle-t-elle une tonalité
lyrique, tragique, ironique. هذه une autre leçon que vous avez au programme. Il y a la tonalité. La tonalité. Alors, شنو هي la tonalité? La tonalité مثلا la tonalité ديال الصوت ديالي مثلا هي النبرة ديال الصوت جاية من le ton. Le ton de ma voix. On dit le ton de la voix d'une personne. Le stylo الآخر الأحمر. Il écrit encore mieux. Voilà. Alors, j'aime mieux celui-là. Le temps. Le temps de la voix. La voix avec X, il y a saut. La voix avec E, il y a tariq. Le chemin. La voix. La voix avec E, il y a le chemin, il y a tariq. La voix avec X, il y a saut. En ce moment, vous entendez ma voix, n'est-ce pas? Saut dial. Alors, le temps. Comment il est mon temps? Hein? Mon temps, il est sérieux, il est grave. Oui ou non? النبرة ديال الصوت ديالي هي نبرة جدية. Oui ou non? كنهضر معكم انا بجديه، ماشي جالسه كنضيع الوقت ديالي، ماشي جالسه كنستفزكم، ماشي جالسه كنسخر، ماشي جالسه كنضحك، ماشي جالسه كنتفلى معاكم. وي ولا ها؟ باينه لكم بان جالسه كنتفلى؟ واش باينه لكم جالسه كنتفلى ولا شنو؟ اسكو سي كلير؟ وي يعني كنت دونك mon temps en ce moment c'est un temps sérieux. J'ai dit, on dit sérieux, on dit grave aussi. grave ماشي ديال خطير grave. Le temps grave, hein, le temps grave يعني جدي انا جديه الان ها. donc كي ديك النبره. Est-ce que c'est clair? Alors la tonalité dans un texte شنو هي ملي كتكون كتقرا واحد النص اولا كتفرج في واحد الفيلم اولا كتصنت لواحد الاغنيه. شنو شتي ديك باش كتحس اسكو كتكون كتفرج في واحد الفيلم كتحس بالخلعه اسكو ساكله اولا كتاثر كيجيوك الدموع وكتحس بالبطله ولا بالمسكينه ها اولا كتمشي مع ديك الاحاسيس ديال سي با رومانسيه ولا اسكو سي كلير. دونك هنا شنو عندنا؟ انا كنحاول دابا غير نشرح لكم بطريقه جد مبسطه لان هذه امور كما قلت لكم متعلقه بالمستوى ديالكم في اللغه. دونك الناس وانا كنخدم مع الحلقه كما كنقول دائما الاضعف راه الا ما كانش مستوى يعني في اللغه الفرنسيه راه كيصعب علينا اننا نجاوبوا لان خصك تحس بالنص كيفاش داير. اوكي alors شنو كيقول لكم هنا؟ cette phrase révèle-t-elle une tonalité lyrique? alors lyrique هي lyrique فيها لا بويزي شاعريه، شي حاجه كتكون شاعريه رومانسيه كتاثر في الاحاسيس ديالك. واش هنا عندنا النص هذا نقريناه اثر في الاحاسيس ديالنا؟ لا. تراجيك لا تراجيدي لا مار الكوارث ضحايا دماء. اسكو نو سا دون سو تكست؟ نو. ايرونيك سخريه يلا قلنا كنظن وي كاينه السخريه وي ولا كيفاش ان هذاك السيد علاش قتلوه؟ حيت ما قتلش بزاف ديال الناس وحيت ما كانش قريب من لاميغال فرونسي باش يقتلوه وهما قتلوه اصلا غير حيت باش يعطيو ليكزومبل وحدين اخرين باش يخافوا يقتلوا الناس اكثر منه. وعلاش الاخرين فرنسا وبريطانيا دوزوا حرب يعني قداش ومشى فيها اقتصاد وكل شيء كيدبزوا على اراضي بعيده وفيها غير الساقع وفيها غير كما قلنا يعني الجليد العام كامل. اسكو سي كلير؟ دونك احنا عارفين بان النص تقريبا كامل ديال فولتير يعني غالبه عليه شنو؟ غالبه عليه السخريه. حتى ملي كيقول هو في هذه الجمله هذه اون بال غير اون بال غير. اسكو سوا غير بال؟ بيان سور كو نو. دونك باين هنا بانه سي l'ironie dans cette phrase révèle-t-elle une tonalité lyrique,
tragique ou ironique? Donc, on va mettre B, une tonalité ironique. Une tonalité ironique. Ben non. Et je passe à la question 7. Décrivez au moyen d'un adjectif qualificatif la façon dont les 4 soldats traitaient le gros homme mis à genoux sur le tilak. Le tilak ou le pont d'un navire. عندك المقدمة ديال السفينة. هنا قال لك décrivez صف au moyen d'un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif في دروس اللغة شنو هو l'adjectif؟ هو الناس. ما عندي ما نقول هو الناس. الناس رجل أحمق، امرأة جميلة. دونك بيت واسع. l'adjectif qualificatif هو الناس. قال لك هنا شنو؟ قال لك صف عن طريق نعت اشنو؟ الطريقة اللي تعاملوا بها العساكر الأربعة داكوغ مع داك الراجل اللي كان سور لي جونو. الطريقة اللي تعاملوا معاه بها، جابوا الراجل حطوه على ركابيه، معصبوا ليه عينيه، وقفوا قدامه تيراو فيه في الراس ديالو بهدوء كيف ما شفنا فينا هي في le paragraphe 2 je crois. Là, le paragraphe 1. Oui, à la fin du paragraphe 1. شنو عندنا؟ Vers la fin. 4 soldats postés vis-à-vis de cet homme lui tirèrent chacun 3 balles dans le crâne. 4 ديال لي soldats كل واحد فيهم طام 3 كل واحد فيهم 3 في كلهم لا سيبل لا ميم سيبل، يعني هذا فرشخوا ليه الدماغ ديالو وي ولا. ولكن شوفوا الطريقه dans le crâne le plus paisiblement du monde. واحد الهدوء paisible وهدوء، واحد عندك شي حاجه اللي هي لا تتصور، واحد الهدوء خيالي. اسكو سي كلير؟ دونك عطيني نعت واحد كيوصف لينا كيفاش هاد الناس تعاملوا مع هاد الراجل. هادشي اللي كاين. فوالا دونك غادي نقول ان adjectif. La façon dont les c'est une façon غادي نقولوا c'est une façon، غادي نديرو بحال هكا نقولوا c'est une façon. Oh là c'est un traitement. C'est une façon des 2 points. ونعطي un mot. هي طريقة كي جاتكم نتوما لا إنسانية، ديرو inhumaine. وحشية، همجية، بغبغ. شنو أخرى؟ ما عرفتش أنا. آلية بحال شي، يعني جاو دارو هكا طرا آلية بحال شي آلة ميكانيك. طريقة آلية، متقولش هادوك بشر، بحال شي آلات، بحال شي روبو. سي كوم دي روبو ميكانيك ممكن نقولوها. وي كوا انكور. المهم نختارو وحدة من هادو. فوالا يعني ممكن هنايا نستعملو أي حاجة. شوفو نتوما اختارو وحدة، إلا بان لكم شي حاجة أخرى ديروها. دونك سي inhumain، سي barbare، سي ميكانيك. أنا بالنسبة ليا بحال شي آلة، حيت جاو غير الآلة اللي ممكن سي اون فاسون ميكانيك ماشينال، متقولش بنادم كيقتل بنادم. فوالا. Et je passe à la question 8. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans la question numéro 8? Citez 2 arguments donnés dans le texte pour justifier l'exécution de l'amiral anglais. Alors, on vous demande là de chercher 2 raisons pour lesquelles on a exécuté, on a tué cet amiral anglais. علاش؟ Pourquoi? علاش
تم إعدام هذا l'amiral. Pourquoi il a été exécuté? On va donner combien de raisons? Citer 2 arguments. On vous demande 2 arguments. Citez 2 arguments donnés dans le texte pour justifier l'exécution, c'est-à-dire la mise à mort de l'amiral anglais. Alors là, pour la question numéro 8, nous avons toujours A et B. Alors dans A, on vous demande 2 raisons. Alors, on va relire le texte et voir. Dans la réponse, c'est un amiral, je suis le paragraphe 2. C'est un amiral, c'est la 3e ligne. C'est un amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral? C'est lui dit-on parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde. D'accord? Donc, normalement, voilà. Donc, il n'a pas tué assez de monde. Il a livré un combat à un amiral français et on a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. Juge. Voilà. B. Cette argumentation vous semble-t-elle bien fondée? Donc, on va écrire les deux raisons. D'abord, on vous dit citer 2 arguments. Voilà. Alors, on les prend. Finalement, il n'a pas fait tuer assez de monde. Donc, il n'a pas fait, voilà, il n'a pas fait tuer assez de monde. Donc, البطولة ديال العساكر وديال القائد الجيش وداك الشيء كتحسب بالعدد ديال القتلى اللي قتلوا العدد ديالهم داكا. والثانية هنا هي. Et puis donc, il a livré un combat à un amiral français. Il n'y a pas de majuscule, oui. Donc, il a livré un combat. يعني دخل في حرب. un amiral français. عافاكم نتوما كتبوا الجملة كلها. أنا حس عييت وعاوتاني. D'accord. Un combat à un amiral français. On a trouvé qu'il n'était pas assez près de lui. ما كانش قريب منه كفاية. D'accord. حتى près de lui. حتى près de lui. Voilà. هو كاين ان اوتر ارغيومون ان تروازيام الا بغيتو تا هو ديروه ما يكونوش وحدين منكم داروه في الاخر. Il est bon de tuer dans ce pays, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. D'accord. حتى هذا سي ان ارغيومون الا بغيتو ديروه. كاين هذا اونتر الا بغي لا شي وحدين فيكم لقاوه ماشي مشكل. انا نكتبو بالحمر. الحقيقه خصني نبقى نكتب هاد الاجابات الاخرى بالحمر او كاو كاينه هاد لا بوسيبيليتي. Plus les Brésil, donc il est bon de tuer dans ce pays pardon, il est bon donc de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Pour encourager les autres. هذه ممكن نديروها وكأن الدولة يعني عندها هذه السياسة هذه كديرها باش لي زوتر كوموندون لي زوتر كابيتان يستمروا في القتل ويزيدوا في القتل باش يحافظوا على لي بوست ديالهم باش ما يتعرضوش للإعدام. اوكي. الوغ في بي كيطلبوا منك الرأي ديالك انت. هنا ردوا البال للسؤال شنو كيقول لك سيت ارغيومونطاسيون. يعني هذا التعليل هذا للحكومه البريطانيه يعني كتعلل به الاعدام ديال هذا الاميغال. سيت ارغيومونطاسيون vous semble-t-elle bien fondée وكيشرحوا لك bien fondée يعني لوجيك واش كتبان لك منطقيه. هنا ما قال لك لا علل ولا لا تعلل. est-ce qu'elle vous semble bien fondée. هنا عندنا ce qu'on appelle une question totale. Une interrogation totale. Une interrogation totale كنجاوبوا par oui ou par non. هنا غادي نفتح لكم عاوتاني واحد القوس
انا كنفتح لكم مره هاد الاقواس ديال اللغه باش يعني مهم الاقواس اللي هي مهمه داكوغ. الاقواس اللي هي مهمه انا غادي نعطيها لكم في حدود ما يسمح به الوقت والجهد. الوغ ملي كنهضروا على l'interrogation, la phrase interrogative. D'accord. عندنا جوج ديال الانواع. عندنا l'interrogation, d'accord, totale, وعندنا l'interrogation partielle. Alors l'interrogation totale هي السؤال الكلي total. partielle pardon هذه دخلت هنا في partielle. هي جزئية. Alors l'interrogation totale c'est la question, c'est أنا ندير لكم la définition hein. C'est la question à laquelle on répond par oui ou non. هذه كنسميوها l'interrogation totale. C'est la question à laquelle on répond par oui ou non. فهمنا؟ تغديتي؟ Oui? Non. As-tu pris ton déjeuner? Tu vas me dire oui ou non. C'est clair. Mais si je te dis quelle heure est-il? شحال في الساعة؟ غتقول لي oui ou non. إلا قلت لك بشحال شريتي هاد التريكو؟ غتقول لي oui ou non. ها؟ إلا قلت لك فين مشيتي قبيلة؟ غتقول لي oui ou non. هذه ça s'appelle l'interrogation partielle. لأن أنا كنسولك على une partie. على une partie. Donc la question porte sur une partie. أنا كنحاول نبسط. Ou bien alors le temps, le lieu, le prix, le nombre, combien, ça dépend, etc. Donc je dis combien coûte ce tricot, où étiez-vous, quand viendras-tu, je sais pas, ça dépend. C'est clair? Oui? Donc voilà. Donc là on répond par oui ou par non, là on répond par une phrase. C'est clair. Donc هنا باش كنت كنقول لكم انا دائما في الاسئله ديالكم ردوا البال، لان في الغالب ملي كيكون عندكم بعض الاسئله فيها قسمين، كيكون فيها سؤال une question totale جاوب par oui ou لا ou non non، لان كيكون مقسوم النقطه على جوج، ديك وي ولا نو عليها نص نقطه، واخا ما تفهمش انت السؤال ديرو الوي ولا نو جيب نص نقطه ديالك، وعاد التعليل الا ما فهمتيش هذيك حاجه اخرى. تفهمنا؟ الوغ هنا علاش انا جبت هذا الشيء هذا كله، نعاود نرجع لهذا الشيء ديالي ونشوف علاش جبت هذا الشيء. وي سيت ارغومونطاسيون فو سومبل-t-elle بيان فوندي، ما طالبين منك هنا والو، لا جوستيفيكاسيون لا والو، قال لك هو هذا سي ان كادو. واش هذا التعليل كيبان لك لوجيك ان هاد السيد هذا قتلوه حيت ما قتلش العدد الكافي ديال الناس، وحيت ما دخلش في الحرب، او لا حيت مزيان مره بيان سور كو نو، غادي ندير نو، انا درت نو ما عطاوني نص نقطه. شكون بحال صعب كنقول ندير جوج امتحانات مي. الو 9 devant le spectacle de la mise à mort de l'amiral، يعني امام هذا المشهد ديال الإعدام هاد l'amiral. Candide a éprouvé une forte émotion.
قلنا دابا هذه افعال انا شرحتها من قبل لانها كطيح بزاف. قلنا ايبروفي هي حس، وشرحت شنو هي ايموسيون. لاحظتوا هاد الافعال انا كلهم وهاد الكلمات شرحتهم. الى ايبروفي اون فورت ايموسيون، حس بواحد الانفعال قوي. pour le montrer, relevez dans le dernier paragraphe une phrase exprimant la conséquence liée à une idée d'intensité. إذا قال لك باش تبينوا لنا هذا الانفعال القوي اللي يحس به كانديد، شنو نطلب منكم؟ تستخرجوا من الفقرة الأخيرة ديال النص. اشنو غتخرج ليا؟ جملة شنو فيها؟ فيها التعبير على النتيجة مربوط بالفكرة ديال القوة. داكوغ؟ هذا حتى هو c'est une leçon de langue. C'est une leçon de langue اللي داخله فيها l'expression de la cause, l'expression de la conséquence, اللي داخله فيها les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques انا غادي نشوفهم معكم سورتو في لا برودكسيون اكريت. الناس اللي كيتسائلوا على لا برودكسيون اكريت، انا غنخدم معكم لا برودكسيون اكريت باذن الله عز وجل. غير انا ما نخدمهاش معكم دابا، غنساينو واحد شويه نجمعوا الفوكابولير، نجمعوا اسي دو فوكابولير ملي غنخدموا الروايه الثانيه. لو دوزيام رومان il était une fois un vieux couple heureux. من مور الروايه الثانيه غنبدا نخدم معكم لا برودكسيون اكريت. اوكي، لان بغيتكم تجمعوا شويه د فوكابولير. كاين الناس اللي بينهم بين الفرنسيه مده طويله. اوكي، الانشاء هو عباره عن تعبير، ما يمكنلكش تعبر الا ما عندكش الباجاج. اوكي، وماشي انا غنكتب لكم لان لا برودكسيون اكريت نهار الامتحان انت اللي غتكتبها، مازال الفهم عندك النص وكتحاول ديباني راسك. اما لا برودكسيون اكريت انت اللي خصك تكتب. دونك خصك تكون جمعتي، عندك واحد الكريني جمعتي واحد مجموعه د الكلمات. وانا اكررها للمره جو سي با ما حسبتوش. اتعاملوا مع الحلقه الاضعف لان الاخرين عندهم ان شاء الله منين يقلبوا على راسهم. دونك ما غنخدمش لا برودكسيون اكريت دابا، ولكن غادي نخدمها معكم باذن الله. الا غير ما تزربوش وما يكون على الخير باذن الله سبحانه وتعالى. نتوما ملي نكون انا ما كنخدمش ولا عيانه ولا عندي ظروف، خدموا المواد الاخرى، طحنوا باش منين بدا عاوتاني نخدم انا نجري معكم في الفرنسيه تكونوا على الاقل ربحتوا الوقت مع المواد الاخرى. فهمنا؟ يلا الوغ هنا شنو قالوا لكم؟ وي كنت غادي نشرح لكم هذه القضيه هذه. قال لك سيدي l'intensité oui pour montrer oui alors انا غادي نهز لكم الجمله مباشره وعاد نشرحها. c'est la question 9 c'est ça oui. alors question 9. alors هنا نشوفوا نرجعوا devant le spectacle de la mise à mort. Candide a éprouvé une forte émotion. نرجعوا ليها فين هي. donc c'est le dernier paragraphe. نقراو هنا le dernier paragraphe. Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre. Il fit donc son marché avec le patron hollandais. فين هي عندنا هنا l'émotion؟ فين هو الانفعال اللي حس به كانديدا؟ يعني هو انا اتوردي، يعني طاغي الدماغ ديالو شوكي مصدوم بداكشي اللي شاف بهادشي اللي سمع، لدرجه انه شنو قرر؟ دونك النتيجه ديال هادشي هذا شنو هي؟ انه قرر ما يحطش رجليه في هاد البلاد هذه. دونك عندنا سبب وعندنا نتيجه. شنو هو السبب؟ هادشي اللي شاف وهادشي اللي سمع. شنو هي النتيجه؟ ما غيحطش رجلو في هاد البلاد. اوكي، دونك هنا شنو عندنا؟ Candide. alors je prends c'est la phrase, c'est la question 9, c'est ça. alors Candide, j'écris la phrase, je suis obligée d'effacer ça. دونك فعلا لما كنتمنى انكم تكونوا تقدموا بشويه. alors Candide fut si étourdi. alors Candide fut si
étourdi, et si choqué de ce qu'il... Je vais expliquer, hein, de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait et de ce qu'il entendait, qu'il quoi? Qu'il ne voulut pas, qu'il ne voulut pas, c'est ça, qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre. Mettre pied à terre. Et voilà. C'est ça notre phrase. Alors, devant le spectacle de la mise à mort de l'amiral, Candide a éprouvé une forte émotion. Je n'ai pas de la forte émotion. Il était si étourdi et si choqué. Et si, il exprime une émotion forte. On dit, j'étais si heureuse de revoir mon ami. Hein? J'étais si malheureuse de perdre notre voisine qui est morte, par exemple. Hein? J'étais si fatiguée ce jour-là que je me suis endormie sans prendre mon dîner. Par exemple. Oui, si. Tellement. Si, il y a tellement. Si, ça veut dire tellement. Il y a tellement, top. Il dit top. Ok? Alors, si, que j'étais si fatiguée que je n'ai pas pris mon dîner. D'accord? J'étais si fatiguée que je me suis endormie sans dîner. Tellement j'étais. D'accord? J'étais. Alors, comment encore? J'étais j'étais encore si fatiguée. J'étais si fatiguée que je n'ai pas vu mon ami passer devant moi. Par exemple, ou bien j'étais si malheureuse, d'accord, j'étais si malheureuse que je n'ai pas vu mon ami passer devant moi. كنت غادا في الطريق حزينة لدرجة أن صاحبتي داز قدامي وما شفتهاش. وهي طارت لها مني لأن سحب لها ميكس عليها مثلا. J'étais si malheureuse que je n'ai pas vu mon ami passer devant moi. Par exemple, encore, elle était si malade qu'elle avait la peau sur les os. Tellement elle a maigri, par exemple, ou là, des choses comme ça. كنظن بأنكم عرفتوا. أنا كيبان لي في الحقيقة ما نديرو دي كور دو لونغ بحال هكا إلا بان لي عجبكم ماشي دابا تنكملوا الامتحانات دابا ما يمكن ليناش. اوكي فوالا دونك راكم فهمتي شنو هما si que. C'est clair? Si que ça exprime la cause et la conséquence. Si plus cause plus conséquence. Si que. Ok? Donc هي هذه عندنا هنا. شنو عندنا؟ Voilà. Devant le spectacle de la mise à mort de l'amiral, Candide a éprouvé une forte émotion. Pour le montrer, relevez dans le dernier paragraphe une phrase exprimant la conséquence liée à une idée d'intensité. Donc, si
elle exprime l'intensité. L'intensité هي الحدة. Tellement j'étais fatiguée, tellement j'étais malade, tellement j'étais heureuse, tellement j'étais... D'accord? Tellement. Si, c'est une forte. Ça exprime l'intensité. الحدة. القوة. Une forte. L'intensité كتسمى. Ça fait? Ou la conséquence هي هذه. Tellement que. tellement هي اللي كتأدي que. Tellement العياء كنوصل ديال واحد الحد اللي نعس بلا عشا. صافي دونك كنظن بأنني شرحتها. Donc on vous demande de relever dans le dernier paragraphe. Donc شنو خاصني اللي باقي ناقصني دابا انا هنايا؟ خاصني نجي وندير هنا لي كيمي. ما نطلبش منكم ديروا هادشي اللي درت انا بالحضور، انا غير كنت كنشرح لكم، نتوما غادي تشدوا هي الجمله وتكتبوها. Et j'arrive à la dernière phrase. 10. Comment jugez-vous? Donc هنا jugez-vous. Vous. نتا كيف تحكموا على كيفاش رأيك؟ Comment jugez-vous la réaction de Candide à la fin du texte? شنو بان لك في رد الفعل؟ لا رياكسيون ديجا شفناها من قبل، ديجا شرحتها من قبل. ça vient du verbe réagir. كيفاش comment tu réagis؟ كيفاش هو رد الفعل ديالك؟ ماشي كتبقى ما عندكش رد الفعل. comment tu réagis؟ la réaction رد الفعل. comment jugez-vous la réaction de Candide à la fin du texte? justifiez votre point de vue par un argument. لأنه هو في الآخر tellement étourdi, tellement choqué, دار مناقص. Il fit donc son marché avec le patron hollandais pour le conduire sans délai à Venise. قال له مناقص، حنا من هاد الوقفه هنا في انجلترا كان باغي يكتشف المنطقه وداك الشيء، قال له مناقص حنا sans délai sans perdre de temps سد بينا الطريق لفينيس. اذا كيفاش جاك رد الفعل ديال كونديد؟ واش نورمال، واش انورمال، واش راه حمق، واش راه مجنون، واش شنو بان لك؟ الوغ شنو غادي ندير؟ ها شنو بان لكم؟ الوغ انا بالنسبه ليا قال لكم لا رياكسيون. Ah oui, c'est une réaction tout à fait normale après tous les malheurs que Candide a vus. Donc Candide n'est plus capable de revoir, de vivre encore des malheurs. Ça fait بلغ السيل الزبا. Il est fatigué de vivre des malheurs, il est fatigué de voir des gens souffrir, il est fatigué de vivre des injustices, il n'en peut plus. Ça y est. هاد الناس هاد الشعب تا هو هكا، وشاف كيفاش ان الشعب حضر وشاف ديك ليكزيكسيون، شاف ديك الاعدام وعاجبو الحال ومشى، دونك منقص كاع. دونك شنو عندنا هنا؟ comment jugez-vous? Justifiez votre point de vue. Voilà. C'est une attitude normale. C'est une attitude normale بالنسبة لي أنا. C'est une attitude normale. Voilà. Candide n'accepte plus l'injustice, ou bien Candide, comment est-ce qu'on va dire? Le peuple. كيفاش ان الشعب يعني il était là, d'accord? باش عبروهم على الشعب في النص. L'assemblée, voilà. Toute l'assemblée s'en retourna extrêmement satisfaite. D'accord? Alors, je vais dire c'est une attitude normale. Alors, Candide n'accepte plus. Candide n'accepte plus le mal et l'injustice. Voilà, شي طريقة بسيطة دابا أنا مكنحاولش المال et l'injustice. مبقاش كيتقبل صافي، مبقاش كيتقبل الشر والظلم. D'accord, le mal, l'injustice. Voilà, طريقة بسيطة جدا. Voilà.
Voilà donc pour l'examen numéro 5. J'espère que d'accord. Donc on s'arrête là pour l'examen numéro 5 et on va passer à l'examen numéro 6 dans quelques instants, Inch'Allah.